এটা দেখুছ তো মানে এইটা কি সুন্দর স্কুল হয়েছে বড়িয়া লেখা হচ্ছে তো মানে গেটটা কি সুন্দর হয়েছে লেখা হয়েছে ভারত সেবানিধি উচ্চ বিদ্যালয় এটা হচ্ছে এটা শোনো এটা তো নয়টা দিয়ে আসতে বর্তমান না অষ্টম শ্রেণীতে এডিশন করতে যে আসছিল এটা দেখে এটা হচ্ছে এটা কোন লেখা হয়েছে সায়েন্স ল্যাব ল্যাব এটি দিকে দেখিল এই দেখে এটি কোন লেখা হয়েছে এটা হচ্ছে লাইব্রেরি ই লাইব্রেরি বহুত বহি তার ভিতরে আছে তো যাহা ইচ্ছা করিব সবগুলা পড়ি আরাম সব লাইন ধরে বসিবে দেখো এইটা হচ্ছে তো ক্লাসরুম এটা কিছু নাই এটা হচ্ছে ক্লাস 8 লেখা আছে তারপরে এটি হচ্ছে 9 তারপরে এমনি দেখো ছড়াটা কি সুন্দর বসতি লাইন ধরে বসতি বড়িয়া লাগে না একদম বড়িয়া তো হও আর লাস্ট দিবা ওটা আউটে মনে করলাম এই যে এইটা হচ্ছে অফিস এই বিদ্যালয়ের অফিস দেখো কি সুন্দর হেড স্যার বলছেন স্যার নমস্কার নমস্কার রানীমান কোন আগে তো এটা তো পড়ি ক্লাস স্কুল কোন স্কুল আসি মানে কি পড়িয়া সপ্তম পাস কোন স্কুল সপ্তম পাস আসাম হাই স্কুল করলি আচ্ছা মার্ক কেটে দিলে মার্ক মোর 450 ରୁ 350 আচ্ছা ওয়া করছ ঝিও টিউশন করলেন হ্যাঁ টিউশন কম দিয়ে হচ্ছে মানে গোটে টাইম টিউশন দিয়ে হচ্ছে গোটে টাইম মু দেখুছি আপন কোন করନ୍ତି মু টিচারশিপ করে আচ্ছা কোন ঝিও ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସୁଧାଂଶୁ ପାଣି ଆଉ ମୁଁ ତ ୟା ନାଁ ହେଉଛି ସେଫାଳି ମୁଁ ଏଇ ତ ଆଜି ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଲି 8 ଦିନ ଆଗରୁ ଏଡମିସନ୍ କରିଥିଲି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଛାଡ଼ୁଛି ଆଉ ଆମ ସ୍କୁଲ ଏ ତ ସବୁ ବୁଲିକି ଦେଖି ହେଲାଣି କୋଉଠି କ'ଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ହିଁ ରହିଲା ସେ ଆମ ଝିଅ ସ୍କୁଲ ରହିଲା ମାନେ ଆମ ଝିଅ ହେଲା ଏଟା ଆପଣ କରିବେ ତେଣୁ ଆପଣ ଅଚିନ୍ତାରେ ଯାଆନ୍ତୁ ତାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ହଉ ସାର୍ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ରହିବି ଆଚ୍ଛା ସେଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ହବ ଆସିକି ମୋତେ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇବେ ହେଲା रंगवती रंगवती आरे रंगवती रंगवती अरे रघु ये जंगल की पड़ी थी धीरे डालो पकेगा तू पर नहीं तू फिर जाओगी तू जाने ये हो जी ये का भोग नहीं आसी ना ना यही बदी बदी ना ये हो जी मोर ये କିଛି ବଡ଼ ପିଲା ଆଚ୍ଛା 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 କିଛି ନାହିଁ ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ ହେଲା ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଛି ନା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ତମ ନାଁ କଣ ମୋ ନାଁ ସେଫାଳି ପ୍ରଧାନ ତମେ ବି କୋଉ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛ ମୋର ଏଇଥର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ବା ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଇଏ ବନାନ୍ତି ହେଲା ତ ମୁଁ ବି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି ଆମେ ଦେଖ କିଛି ଜମା ବି କରନି ଆମେ ବାହାର ଶ୍ରେଣୀରେ କଣ କରିବେ କିଛି କରିପାରିବେ ଅଭିଯୋଗ ବାଡ଼ିଲା ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ କଥା ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ ଯାଇକି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସାର୍ ସବୁ ବୁଝିଦେବେ ଏଠି ସେମିତି କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୁଏନି ତମେ ଜମା ଭୟ କରିବେନି ଆସ ମୋ ସହିତ ଆସ। चकना क्रीड़ा हुई आगे जोया गुरु
मुख्य खबर आम इंडिया चैंपियनशिप रेकर्ड रे रही गला T20 रे ये गोटे आम पई बहुत भल कथा तापरे एबे हमर मुख्यमंत्री हमर माने मुख्यमंत्री से रथ यात्रा पई 2 दिन छुट्टी घोषणा करिसंती ओल्ड पेंशन का संसद रे मध्ये पड़ी हाँ आउरी गोटे कथा ओल्ड पेंशन कथा मध्य संसद रे पड़ी छी जाओ एगुटिक समस्त बापा माने जो माने तुम बापा माने रिटायर करछंती जानि पाइबे पेंशन केमिति पाउछंती कि नाही सेठु मध्य जानि पाइबे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आज रे छात्र छात्रीଙ୍କ संख्या मोट 10 अंडा केतरा एठी अंडा नहीं ना अछि तबरा हमारी गोटे सिंगई पिला की सेठाई क्लास 8 रे पढ़छि आज नुआ करी क्लास को आसीछि किंतु हमर सीनियर पिला माने क्लास 10 पिला माने 4 जण पिला रवि तपन सूर्य विभाग एमने सब एते हैरान करछन जे अक्षय गीत गाइछन्ती नाचिछन्ती ताको जीवा को देई नाहंती मते भारी भय लागला जेतेबेले से दौड़ी के पड़ी आस्ते हम पाखरे आसी पहुंचिला बोली तो व्यस्त होना कांदुला मैडम बोली व्यस्त होना किछि नहीं ना किछि नहीं क्लास जाओ आराम से बस क्लास को सार जिबे सार पाठ पढाइबे आ मु सेना को कथा बुझिबी क्लास टीचर को कहि बुझा पाइ देखिना किछि व्यस्त होर आजु नहीं ହେଲା ପିଲାମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ସେମାନେ ଏତେ ଖରାପ ନୁହନ୍ତି କାହିଁକି କ'ଣ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଆମେ ଦେଖିବା ହେଲା ପିଲାଙ୍କର ନା ଟିକେ ଡରି ଯାଇଛି ତମେ ତ ବୁଝା ନା ତାକୁ ହଁ ମୁଁ ଯା ସାଙ୍ଗେ ଠିକ ଅଛି ଯା କ୍ଲାସ୍ ଯାଅ ସାଙ୍ଗରେ ପାଠ ପଢା ହବ ପରେ ବୁଝିବ respond your all calls 1 प्रेजेंट मैम 2 3 प्रेजेंट मैम 4 प्रेजेंट मैम 8 अरे बढ़िया आज्ञा सर से अष्टम श्रेणीर नुआ पिला हां दशम श्रेणीर बदमाश पिला अछंती तमे तो जानिथिबा हाँ। रेकॉर्ड पे अछि ये तो पक्का बदमाश छुआ अच्छा अच्छा ठीक है बहुत बदमाश जाइतु से क्लास 8 रो अपने क्लास टीचर अछंती ताको ये कहबो बुझा जल्दी से पिला से सार कथा न बुझले ताले से मैडम कहबो कि आसी कि संग देखा आज्ञा सर एबे इमीडिएट जाओ एने से पिला बहुत डरी जाइछि नुआ आसी से एमति आउरी केते पिला से हैरान करूथिबे ना तमे जाई से मैडम को कहबो कि ए क्लास रो बुझिले जल्दी से किछ असुविधा हुए ताले मैं अच्छी बुझिबी आ आज्ञा सर जाओ ए रवि भास्कर आज्ञा ए सूर्य ए आसो सात आठ चलती अब क्लास को आसे अष्टम क्लास को आसे अष्टम श्रेणी तो क्लास टीचर सारा चलती कोन साइड कंप्लीट देती आसो कोई दीजिए हम ए मकुरिया कोने इसा कोई दीचे आ के ओटे सी तो जानिबे ना सी तो नुआ आउ जणे के कोइ थिबो नुआ संग ओटे कोइ देथिबो ये तो संग बयस तो दीचे आ कोन करिबा আজি চিঠির বড়িয়া খুলিল आसु बोलिबा হোবে যা হউতে হিও কোন বেসটা আছে আমার কাম তো হেলা এয়া ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯିଏ ନୂଆ ଆସିବ ତା ତାକୁ ତ ହଇରାଣ କରିବା ଆଉ। ହଇରାଣ କରିବା ଆଉ ବଳା କୁଣିଆ ନବେ ହଇରାଣ କରିବା। ଆମର ତ 10 ମାସ ହେଲାଣି ଆଉ 6 ମାସ ପରେ ପଳେଇବା ସେ ଯାହା ହବ ଦେଖେ କଣ କରିବ ସେ ଲାଗି ଚାଲେ ଦେଖିଲା ସା ଡାକିଲେ अच्छा काहे डाकुली तुम बुझी पारते ନା ମୁଁ ଜାଣିନି ना किछि जानि ना सुधार पिला गुडा ଆମେ ଜାଣିନୁ तमे जानिछो वर्तमान सेशन आरंभ हेछि एडमिशन
ଅଛି ନୂଆ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ? ହଁ ଜାଣିଛ ଆଜି ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ତମେ 4 ଜଣ ତା ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଗଲ ପୁଣି କ'ଣ ନା ରଙ୍ଗବତୀ ନାଚ ଆମେ ତାକୁ ଗାଇବୁ ତାକୁ ଦେଖିକି ଗାଇବୁ ଆସିକି ସବୁ ପିଲାମାନେ କହିଛନ୍ତି ମୋନାଲି ବି ଆସିକି ମତେ କହିଛି ମୋନାଲି ପାଖରେ ସେ ଝିଅ ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲା ମୋନାଲି ସେ ଝିଅକୁ ଆଣିକି ମୋ ଆଜ୍ଞା ପାଖରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିଛି। ସେ ଭାଇ ମତେ କହିଲା ବା କହିଲା ଏଇ 4 ଜଣ ପୁଅ ପିଲା ନାଁ ଜାଣିନି ଆଉ ସିଏ ହଉଛି ମୋ ସକାଳେ ଡୋକାରେ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ଦୌଡ଼ି କ'ଣ ସବୁ ମୋନାଲି କ'ଣ କହିଲା? ହସିକି ମୋନାଲି କ'ଣ କହିଲା? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଠି ଗାଳି ମାରୁଥିଲେ ଆଉ ଦେଖିଲା ଶୁଣିଲୁ ସବୁ ମୋନାଲି ପାଖରୁ ମୋନାଲି କ'ଣ ତମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଛି? ଆମେ ସେମିତି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ହଁ କରୁଛୁ ଆମେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏମାନେ କରିବେ ମାନୁନାହାନ୍ତି ମୋନାଲି ଏମାନେ କରିବେ ମୋନାଲି ତୁ ଶୁଣ ସେଫାଳି ଏଇ କଥା କହିଛ ନା ଏଇ ପିଲାମାନେ ନା ଦେଖ ନା ଏଇ ପିଲାମାନେ ଦେଖନି କି ଏଇ ପିଲାମାନେ ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ? ସେମାନେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ପାଣି ଆସୁଥିଲେ ମୋତେ ଭୟଭୀତ କରାଉଥିଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ମୋତେ ଦେଖିକିନା ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ ୟାକୁ ଦେଖିକି ଗାଉଥିଲି ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖିକି ଗାଉଥିଲି ଏଇଟା ମୁଁ ତାକୁ ସ୍କୁଲରେ ଦେଖିକି ଯାତ୍ରା କରିବ ତ ଭାବିଛ ନା? ହଉ ସେ ଯଦି ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ନା? କାନ୍ଦ ଆମେ ନା କାନ୍ଦ କାନ ଧରା ନାହିଁ ସବୁ କାନ ଧରା ସେଇଠି ଆଉ ଉଠାଉ ସାର୍। ଯୋଉଟା ତମର ନା ଅଭ୍ୟାସ। ନା କହିଲା ଆଉ stand up, ଆଉ ଦିନେ stand up। ଦିନେ ଆଉ ଏମିତି ବଦମାସି କରିବନି ନାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ କଥା ହେଡମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ତେଣୁ ତମେ ଚାଲ 4 ଜଣ ହେଡମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ହେଡମାଷ୍ଟରଙ୍କ କଥା ଯାହା କହିବେ ସିଏ ବା ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ଯାହା କହିବେ ସେତେବେଳେ ତମେ ଜାଣିବ ନା ମୁଁ ଏ କଥା କିଛି ଶୁଣିବିନି ବହୁତ ବାଟେଇବେ। ମଜା ଓଡ଼ିଆ ଏଇଟା ତମରି ପିଲା ଭିତରୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ ନା ବହୁତ ତପନ ମଜା ଆସ। ଦେଖିବ ଆଚ୍ଛା ତପନ ଟିକେ ହରିହର ହରିହର ଏ ସାର୍ ଆସୁଥିଲେ ଏ ଯୋଉ ଯେ ପର୍ସନ ସେଟ କ୍ଲାସ ଟିଚର ଆସୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇ ତପନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରବି ବିକାଶ ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆସ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମର ଭୁଲ ହେଇଥିଲା ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ ସେଇଠି ହବ ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଇ ପିଲାମାନେ ଆଜି ନୂଆ ଛୁଆ ଯେ ସକାଳେ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ଦେଖିକି ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ସେ ଗୀତ ବି ଭଲ ହେଇଥିବାରୁ ସେ ସେଥିରେ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଛି ହଁ ଏଇ ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି ମୋନାଲି ତ ସେଫାଳିକି ଧରିକି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବୁଝନ୍ତୁ ଠିକ ଏଇ ଅଛି ପିଲାମାନେ ସବୁ ବୁଝାଯିବ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ କ୍ଲାସ୍ କରନ୍ତୁ ରିସେସ୍ ସରୁ ରିସେସ୍ ପରେ ସେସବୁ କଥା ବୁଝାଯିବ ଏବେ କ୍ଲାସ୍ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଇ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ ଟିଚର ଟି ହଁ। ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ ଟିଚର ଟି କିନ୍ତୁ ଏମିତି କ'ଣ କେବେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ହୁଏ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ହୁଏନି ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଏଇଠି କଥା ମାନେ ବନ୍ଦ କରିକି ଆଗ କ୍ଲାସ୍ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଗ ପଢ଼ା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ା ସରିଲା ପରେ ରିସେସ୍ ପରେ ବୁଝାଯିବ ତମେ ସବୁ ପିଲା ଆସିବ ଅଫିସକି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ ଲିଷ୍ଟରେ ଥିବ ତାଙ୍କୁ ଡକାଯିବ ସମସ୍ତେ ଅଫିସରେ ଆସିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଯାଅ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯାଅ ଯାଅ ସବୁ ଜାଣିବ ଖାଇବା ବସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସ୍କୁଲରେ ସବୁ ଖାଇବେ ବା ମୋ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ଆଉ ଡରି ଆମେ ସବୁ ଅଛୁ ହଁ ଆମେ ସବୁ ହାଇସ୍କୁଲରେ ମୋତେ ଡକାଇକି ଖାଇଦେଲୁ ଖାଇବି ମୋତେ ଡାକିଲେ